Sa karon guys, ipalayas di kus kong uyab. So nagbuhat kog kusungkit no kay kung sanina na sangit. Ilabay sa ubos. So dara guys, nakita na ako. So di kaloy kong uyab no. Patik-atik pag palayas pero kulang raday sa lambing. So galisod kog abot no. So mopaway sa ko. So balik na pud kay para makuha lang. Bye. 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 See ya. See ya. See you guys later. Tahu.